Se preciso for, ele vem com sol. Mas ele trabalha no clarão da luar. Se preciso for, ele vem com sol. Mas ele trabalha no clarão da luar. Se preciso for, ele vem com sol. Mas ele trabalha no clarão da luar. Se preciso for, ele vem com sol. Mas ele trabalha no clarão da luar. Oi, a lua anuncia a madrugada é hora. Beijo da meia-noite, quem responde agora? Salve, moço, salve. Salve, Esmeralda. Salve, Muito salve. bom dia. Buenos bom dias, buenos dias. Que bom que você pôde vir. Uhum. Graças a Sim, Deus. sim, puedes hablar. Esmeralda, hoje a senhora vai querer dar prosseguimento àquela proposta de dar início ao trabalho do Alcorão? Sí, sí, vamos. Hum. É, eu vou iniciar essa conversa então, Esmeralda. Se a senhora me permitir, é, pedindo para a senhora contar um pouco da sua história quanto a essa vida, esse conhecimento que a senhora teve para ter esse entendimento do Alcorão. Sí, sí, bueno. Senhora, Tú sabes que algunas, ¿cómo puedo decir? Algunas líneas de los gitanos, ¿no? sim. Eran cristianos y otros musulmanes, ¿sí? Uhum, Bueno, ah, mi línea era de los musulmanes, ¿no? sim. Entonces, los gitanos que eran musulmanes, ¿no? Uhum. Se quedaron en España también, pero el Oriente Medio, ¿no? Entonces, mi bando, ¿no? Era todo musulmán, ¿entendiste? Sim, senhora. E como era a vivência de vocês com todo o rito muçulmano numa terra diferente? Porque. No, 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 no. No. Los ritos, como puedo decir, eran distintos de, de los ritos de la iglesia, ¿no? Hum, De la religión, de la religión misma, ¿no? Los gitanos, para los gitanos, lo más importante no es la religión, sino el enseñamiento, ¿no? De las cosas. Para nosotros los gitanos no tienen religión. hum. ¿Entendiste, señor? Por favor, vê se o meu entendimento foi correto. Então a senhora e os ciganos muçulmanos, eles não se adaptaram, não utilizavam de todo o rito do povo muçulmano, mas sim com os ensinamentos que estavam no Alcorão e a forma de vida que foi Sí, passada por perfecto, eles. señor, perfecto. Oh, que legal. ¿Entendiste? Sim, senhora. Ah, Eu estava tentando imaginar, conceber como seria se vocês realmente adotassem esses ritos, como seriam vistos, como seriam tratados em terras diferentes. Bom ter esse entendimento que não era assim. sí, perfecto. Porque, como puedo decir, los gitanos hasta hoy sufren mucho preconceito, ¿no? Sim, Entonces, practican las cosas así, por sí mismos, ¿no? entendo. Bom, com todos os ensinamentos do Alcorão, eu vou fazer um comentário. A senhora, por favor, tenta abranger um pouco mais sobre isso que eu vou. Que foi um entendimento. Eu não consegui ler ele todo ainda,
No, 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 pero el Alcorán es un libro que tienes que abrir solamente un rato, ¿no? Leer y después cerrar, porque justamente hay muchas cosas allá, ¿no? Sim. Entonces necesitas tener cuidado. Pero me gustaría después que usted abriese una página y leese, ¿no? Sim. É, pela seguinte forma: seria, digamos, os ensinamentos da Bíblia com uma visão de um outro povo, com os mesmos, digamos assim, com uma terminologia diferente, aliás, mas falando de Deus da mesma forma, só que com uma visão diferente. Adotando também os chamados anjos, arcanjos, também com um nome diferente. Por exemplo, eu pude verificar que eles falavam sobre Gabriel, chamavam ele de Alim, se eu não me engano, Sí, ou seja, é a mesma coisa com uma visão diferente, ou seja, cada povo necessita do seu mestre, do seu exemplo. son palabras distintas para la misma cosa. Ah, sim, então eu não estava tão longe desse entendimento. ¿Entendiste, señor? Sim, senhora. E para quem não conhece nada do Alcorão, para quem nunca ouviu falar dele aqui na cultura do Ocidente, ele ainda é digamos assim, não tem assim como eu posso dizer, aqui nós adotamos muito a cultura cristã, a Bíblia, por assim dizer. E são poucas as pessoas que abriram a mente para estar recebendo o Alcorão. Por exemplo, o Alcorão são 114 capítulos que são chamados de suras. Capítulo e sura seria o que? Sura seria a tradução de capítulo para a nossa língua ou teria uma denominação diferente? Suras son cuentos, ¿no? Contos? Cada texto tiene un ensinamiento, ¿no? Entonces, hay muchos, en cada texto hay ensinamiento, ¿no? Es organizado así. Eh, el libro tiene, los primeros suras son muy grandes, ¿no? Sim, Después son los suras pequeños. ¿Entendiste, señor? sim. E ele segue justamente como se fosse num comparativo à Bíblia, é, seriam os capítulos, seriam os suras, que se dividiriam em versículos, como também na Bíblia, que seria ayat. Ou, Sí, perfecto, señor. ou seja, a forma de passar esse conhecimento, esse entendimento para o povo muçulmano tem muitas familiaridades com a nossa cultura aqui do Ocidente. Só que eles levam, digamos assim, isso de uma forma é, mais aplicável em suas vidas do que muitos católicos aplicam a Bíblia à vida aqui. Pero tiene muchos errores de interpretación, ¿no? Ah, e também pode ser mal interpretado. Sí, claro, porque no, Alá no le gustaría que matasen, ¿no? No le gustaría esto, ¿no? Sim, Muhammad no le gustaría. Muhammad fue la misma conciencia de Jesús, ¿no? La sim, misma conciencia de Moisés, ¿no? Entonces, no, no. Todo lo que está en el Corán es lo mismo, la misma cosa que está en Bhagavad Gita, que está en otros libros, ¿no? En Buda también la misma cosa, no cambia. sim, Pero solamente son palabras distintas para la misma cosa, ¿entendiste? sim, Entonces, tienes que tener mucho cuidado, justamente, porque los enseñamientos que están allá
son un poquito difíciles de poner en práctica, ¿no? ¿Entendiste, señor? Sim, senhora. Entonces, tienes que tener mucho cuidado. Como he dicho, el Corán es un libro que tienes que leer solamente un poquito, cerrar y refletir sobre los enseñamientos que están allá. Son justamente para la vida práctica, pero también para tu reforma íntima, ¿no? Sim. Es esto, por esto que hablé, justamente para leerlo un poquito, no mucho, solamente un poquito, porque justamente un poquito que tú lees vas a entender mucha cosa, vas a comprender que, que todo este trabajo es justamente para tu existencia, para ver qué se queda en tu mente, para ver dónde vas a llegar y ¿cómo puedo decir? Mm, para llegar en una conciencia mayor, ¿no? Sim. Pero la conciencia mayor no es solamente conocimiento, ¿no? Sim. No es esto, pero dejar el conocimiento, ¿no? Quedarse más vacío. Y cuando tú quedas más vacío, tú quedas cerca de Dios, porque Dios es vacío, ¿no? Sim. Entonces es muy importante esto. ¿No? Puedes Verdade. continuar. É, com todo o ensinamento que vem sendo trazido nele, Esmeralda, ele ainda continua sendo, digamos, uma base para o trabalho espiritual, para doutrinação, não sei se a palavra correta seria doutrinação, mas para auxílio e de alguns irmãos desencarnados que vivem nessa cultura ou em outras também, Esmeralda? La espiritualidad es solamente una, ¿no? Entonces, los hermanos que eran musulmanes, ¿no? Cuando llegan a la espiritualidad, van a tener la misma cosa que los cristianos, que los budistas. No importa tu religión, o no importa si no tienes religión, lo más importante es el autoconocimiento, la conciencia y también cuánto que, en cuanto a que he hecho por la vida, ¿no? Que ha hecho en la vida. ¿Entendiste, Señor? Sim, senhora. Porque, porque cuando llegas allá, tienes el juicio final. Y su juicio final es el juicio de tu propia mente. Quien va a jugar no es Dios, pero la mente, ¿no? Sim, La- o sea, las emociones que ainda están en tu mente, ¿no? Los apegos, ¿entendiste, Señor? sim, senhora. Entonces, esto es juicio final, ¿no? Las culpas, ¿no? Muchas personas se quedan en la espiritualidad, ¿no? Con mucha culpa, con mucho arrepentimiento también. Y esto no es bueno, ¿no? Porque justamente, ¿cómo puedo decir? No deja la, la voz espiritual hablar, ¿no? Entonces, tienes que llegar en la espiritualidad con la mente más vacía, con menos apegos. ¿No? Y tú Sim, estás en la tierra no para acumular, no, pero al contrario, para volver más fácil, ¿no? Para volver más limpio. ¿No? Esto es de más importante, ¿no? sim, senhora. É, e colocando isso da senhora, que a senhora falou, no Alcorão, creio que isso dá também, dá esse chamado para esse elevar de consciência, é, porque existe a ideia islâmica de pureza chamada wudu,
E é um processo de limpeza e preparação para a oração, para que você deve vai como se fosse um processo meditativo antes de começar a ler o Alcorão, para que você possa sentir e ter esse contato com Deus. E isso causa o contato com o seu vazio, dando isso um sentimento de liberdade. É interessante, eu fiz um estudo sobre isso também. Não foi algo muito profundo, mas achei interessante colocar isso agora com a explicação que a senhora deu. Sí, sí, pero es justamente esto. Todos los caminos llevan a la misma cosa. Sim, todos os rios levam ao mar, todas as vertentes levam a Sí, Deus. perfecto, señor. Ahora puedes sacar el libro y leer alguna parte, ¿no? Por favor, então, deixa eu pegar ele aqui. Abrir uma página aleatória, então. Sí, Teu Senhor cria e escolhe da maneira que melhor lhe apraz, ao passo que ele não tem faculdade de escolha. Glorificado seja Deus de tudo quanto lhe associam. Teu Senhor conhece tanto o que dissimulam seus corações, como o que manifesta suas bocas. E ele é Deus, não há mais divindade além dele. Seus são os louvores do início e o fim, seu juízo, e a ele, seu é o juízo, perdão, e a ele retornareis. Perguntares: que vos pareceria se Deus vos prolongasse a noite até o dia da ressurreição? Que outra divindade, além de Deus, poderia trazer-vos a caridade? Não te atentais a isso? Pergunta-lhes mais: que vos pareceria se Deus vos prolongasse o dia da ressurreição? Que outra divindade, além de Deus, poderia proporcionar-vos a noite para que repousasseis? Não vedes? Mercê de sua misericórdia vos fez a noite e o dia, para que repouses a noite, e o dia para que procureis sua graça, a fim de lhe agradecer. solamente esto. Pois não? Lee de nuevo el inicio. Teu Senhor cria e escolhe a maneira que melhor lhe apraz, ao passo que ele não tem faculdade de escolha. Solamente esto. Pois não? Puedes cerrar el libro. Pronto. No tienes facultades de elegir. ¿Qué es esto, Señor? Ao meu entendimento para essa leitura agora, o que ele quer dizer que nós não temos faculdade de escolha seria que o que nós chamamos de livre-arbítrio, ele já é algo que, independente da nossa escolha, Deus já sabe. Perfectamente, Señor. Entonces, el libre-arbitrio es algo de tu mente. No existe, Señor. Porque todo está escrito, ¿no? Sim, Todo está escrito. Y muchos dicen, no, yo puedo elegir, pero Dios sabe de las cosas que van a elegir, ¿no? Dios sabe de todo. Es uno, ¿no? sim, Entonces, tienes que solamente dejar el flujo de la vida, ¿no? Seguirlo, ¿no? La mente piensa una cosa, pero Dios piensa en otra. Y justamente la- cuando Dios habla para ti, tienes que hacer esto, la espiritualidad, es porque es lo mejor para ti, ¿no? Es lo mejor, no tiene otra cosa. ¿Entendiste? sim. Perfecto. Y cuanto a la resurrección, ¿cómo puedo decir?
es algo muy íntimo, ¿no? Porque cuando aceptas Dios, ¿no? Cuando Sim, aceptas, tiene tu resurrección. ¿Entendiste, Señor? sim, Es justamente renacer, ¿no? Renacer para una vida nueva. Esta vida nueva es una vida que Dios está en el comando, no la mente. ¿Sí? sim, ¿Entendiste, Señor? sim, Porque cuando la mente se queda en comando de todo, nadie camina. Porque justamente tú quedas en delirio que no puedo elegir, no puedo hacer esto, puedo hacer aquello. No, el egoísmo es tu enemigo. ¿Entendiste, Señor? sim, senhora. Entonces, deje Dios hacer el trabajo que necesita. Deje Dios hablar en tu corazón. Es la mejor forma de seguir la vida. ¿Sí? Sim. Mm. É ótima paz que eu posso compartilhar com a senhora e com todos que nos ouvirem que eu sinto agora tendo essa conversa com a senhora, esse esclarecimento e também o entendimento que a nossa consciência ainda é muito limitada. No solamente esto, Señor, pero no tienes que dar razón por, como puedo decir, para la mente, ¿no? Porque justamente, ¿no? Hay muchos espíritus que tienen la misma afinidad, ¿no? Uhum, Entonces vas a quedar contigo cuando tienes una obsesión en la cabeza, cuando tienes un pensamiento que no es bueno. ¿Entendiste, Señor? sim, senhora. Entonces, tienes que refletir sobre esto. Puedes sacar el libro, no me miro. Pois não. Ver una página aleatoria, ¿no? Vamos. Ó Senhor, concede-me a vitória sobre os povos corruptores. E quando os nossos mensageiros angelicais levaram a Abraão as boas novas e disseram: em verdade exterminaremos os moradores desta cidade, porque eles são iníquos. Disse-lhes: Sabeis que viveis nela. Disseram-lhe: Nós sabemos quem nela está, e sem dúvida que o salvaremos junto com seus familiares, exceto sua mulher, que se contará entre os deixados para trás. Nesse E quando nossos mensageiros apresentaram, Ló se angustiou, e por causa dele e por sua própria impotência em os defender, disseram: Não temais nem te aflija, porque te salvaremos junto com tua família, é certo com tua mulher que te deixará para trás. Sabeis que desencadearemos sobre os moradores desta cidade o castigo do céu por sua depravação, e deixamos aqui um sinal para os sensatos. Enviaremos aos Madianitas seu irmão Shuaib Jetro que lhe disse: O povo, ó povo meu, adorai a Deus, temei o dia do juízo final e não injurieis na terra, corrompendo-a. Como hablé, ¿no? Isso é referente à passagem da Babilônia? Seria isso, Esmeralda? Sí, perfecto, pero es una metáfora, ¿no? Sim, Porque justamente el día del juicio final, cuando hay tu desencarne, ¿no? Y sim, tienes que, como puedo decir, prestar cuentas para el tribunal.
Y el juez es tú mismo, tú y tu conciencia, no es Dios. La causa de toda la desgracia y toda la belleza de tu vida es tú mismo, porque tú elegiste, ¿entendiste? Sim. Pero ahora se queda muy confuso, ¿no? Porque si yo soy la causa y la desgracia de mi vida y no tengo libre arbitrio, ¿cómo es esto? Hum, Ao meu entendimento, Esmeralda, por mais que muitas pessoas acreditem que nós viemos aqui para ter um aprendizado, que viemos aqui para passar por provas e expiações, para uma evolução, eu concordo com isso, sim, mas acredito também, como já foi falado, como você mesmo já disse, que está tudo escrito, tudo que nós viemos passar aqui já foi predeterminado para o desenvolvimento e o caminho, como se fosse a evolução em escada, para voltar a Deus. Sí, pero tiene una cosa, Por favor. la mente, ¿m? Tú, ¿cómo puedo decir? Tienes una elegida limitada. Sim. La mente habla así, tienes que se quedar nervioso. Puedes elegir no quedar nervioso o quedar nervioso. Ou ¿Cómo seja, puedo decir? Como la mente es algo, no es ilusorio, pero también el error mayor es llevar en cuenta el externo, no el interno. ¿Entendiste, señor? Esmeralda, desculpe, essa parte eu não compreendi. No, Não, por favor, vou pedir para a senhora repetir. sí. La mente, vamos de nuevo. Sim, Usted está en una situación sim, que tú quedas nervioso, uhum, ¿sí? sim, Esta situación va a se repetir muchas veces. ¿Mm? sim, En toda vez, la misma cosa, tú vas a quedar nervioso, tú vas a quedar nervioso, tú vas a quedar nervioso. Una pregunta, ¿será que si usted para de quedar nervioso, la situación va a encerrar? Ah, sim, dessa forma que a senhora colocou agora, eu entendi. ¿Entendiste, señor? Sim, Entonces, las cosas malas, las cosas buenas, es de tu responsabilidad. Antes de lo desencarne, o mejor, antes del encarne, ¿no? sim, Antes del encarne, usted elige muchas, muchas pruebas, ¿sí? Pero la expiación es algo de tu responsabilidad, porque justamente es responsable de lo que tú vas a sentir, ¿no? Si yo hablar una cosa que a ti no le gusta, que a ti no, que a ti no te gusta, ¿entendiste, señor? sim, Y tienes que elegir qué va a sentir. Se va a quedarse nervioso, ¿no? Esto es ¿cómo puedo decir? Ejercicio para el control de la mente, para usted tener más conciencia de lo que tú sientes. ¿Entendiste, señor? sim, entendi, Esmeralda. Ahora comprendiste, ¿no? Sim, Qué bueno. exercícios para lidar e praticar o que nós chamamos de reforma Sí, íntima sí, para. justamente. Pero Dios es tan misericordioso, ¿no? Sim, é Que verdade. aceptas lo que sientes, ¿no?
lo aceptas. Esto está en el Corán que tú leíste ahora, Sim, ¿no? No, justamente la queda de la Babilonia, ¿no? Es solamente una metáfora de las cosas, de la desgracia que puede quedarse cuando tú quedas en el egoísmo. Y Dios trae una otra oportunidad, justamente una otra oportunidad para trabajar mejor. ¿Sí? sim. É, isso traz até um acalento ao coração, pois traz um entendimento de que se você errou, você pode consertar. Se você, por assim dizer, não conseguiu cumprir aquilo que veio predeterminado a cumprir, você vai ter mais uma oportunidade, pela misericórdia de Deus. Un día, Sim, mm, una entidad habló para este hijo. Tú tienes toda la eternidad para hacer esto, sim, pero ¿por qué no hace hoy? ¿Mm? verdade. ¿Entendiste? Sim, Entonces, todo esto es muy importante. No es una, ¿cómo puedo decir? Un juego. Es muy importante, es muy serio. Entonces, tienes que refletir sobre esto. sim, ¿Entendiste? sim, senhora. Mm. É, então eu posso voltar um pouco aqui no Alcorão para ter pegar, dar uma outro sentido à vida. Porque da seguinte forma, os islâmicos colocam o Alcorão como a palavra de Deus como o centro da vida religiosa. E a senhora mais do que ninguém vai poder explicar isso pra gente. Porque muitas vezes o Alcorão, a Bíblia e diversos Bhagavad Gita, e entre outros livros que são chamados livros religiosos, que são palavras de Deus aqui para nossa vida, para que vivamos melhor aqui na Terra, eles são ou mal interpretados ou seguidos de forma incorreta. O que eu quero dizer seguidos de forma incorreta? São apenas proferidos durante uma celebração religiosa, mas não são vivenciados. É, quando a senhora pode tocar um pouco nesse mérito, quando alguém tenta viver apenas de aparência? La mente, ¿no? Sim, El egoísmo. Ah, no sé si tú percibiste, pero cuando leíste el Corán, la mente, en el Corán tiene esto, ¿no? hum, Bhagavad Gita no mucho, pero más el Corán. Tú percibiste que para se quedar en eran de interpretación, en ero, ¿no? sim. Eh, es más fácil. Mas é mais fácil porque eu tenho o comparativo da Bíblia ou é a mesma questão quando você só tem ele Es como más fácil base? para se quedar en error. Hum, Tú percibiste esto. sim, La mente interpreta de una cosa, desvirtúa. Y el corazón. Entonces, ¿cómo puedo decir? Tú tienes que sentir las palabras con el corazón y no con la mente. ¿Mm? sim, Tienes que leer solamente 2, 3 páginas, cerrar el libro y quedarse contigo. Refletir no con la parte racional, no, pero con el corazón. Degustar, ¿mm? sim. Palabra por palabra. Esto es la idea de los textos sagrados, ¿no? Dos textos sagrados e dos irmãos espirituais que vêm aqui dar esse ensinamento, né, Esmeralda?
Sí, perfecto, señor. Tem sido muitas lições. E a Esmeralda, quando ela vem e utiliza todo esse conhecimento absorvido do Alcorão, ela vem e já sente isso, já tem isso de uma forma, como eu posso dizer, como conhecimento mental e como conhecimento sentido, correto? Más de sentido do que mental, ¿no? Sim. E às vezes eu imagino que seja um pouco mais difícil passar esse conhecimento sentido para quem ainda tem uma dificuldade de sentir, uma dificuldade de assimilar alguma coisa que não seja de cunho racional. Cabrera habló sobre esto, ¿no? Cuando habló de los libros el libro de los espíritus. Lee solamente la primera pregunta. Sim, eu me lembro bem de ter falado isso. E as pessoas que, por exemplo, estarão escutando essa nossa. Tivemos um problema de queda de conexão, mas estamos de volta, graças a Deus. Hola, ¿qué tal? Oi, Esmeralda. Tivemos um inconveniente, No, mas no, no tiene problema. Los convenientes también son cosas de Dios. sim. Obrigado por ter podido ficar aqui conosco mais um tempo mesmo com isso. E, Esmeralda, eu vou tentar repetir a pergunta. O trabalho realizado, seja com o Alcorão ou com qualquer outro livro com base espiritualista, com base como um livro sagrado para uma religião, aliás, ele tem a de pessoas que têm um cunho mais racional, têm dificuldades na aceitação daquelas palavras que, pois não têm, digamos, a habilidade em aceitar ainda, em sentir. Como é que podemos estar sentindo mais, percebendo essas palavras mais com o coração e não tanto com o mental? Sí, señor. Mm, yo voy a decir una cosa. Por favor. Todo el conocimiento que necesitas, que está en los libros, ya está dentro de ti. Ya está todo dentro de ti. Às vezes existe uma certa Y no barreira. es algo racional, ¿no? Perdão, por favor. No es algo racional. Es algo que está en tu espíritu y algo que está en tu alma. ¿Entendiste, señor? Sim, senhora. Entonces, tienes que tener mucho cuidado cuando vas a leer un libro de esto, ¿no? Los gitanos tienen, como puedo decir, mucha dificultad también con los libros sagrados, ¿no? Porque justamente muchas de las cosas tienes que poner en práctica. Y la práctica no es fácil, ¿no? Sim. No es fácil. Entonces, no solamente los gitanos, pero todas las personas tienen muchas dificultades para poner todo esto en práctica. ¿No? Sim. Y creo que justamente si usted pone el amor incondicional
en todo. Tú estás poniendo todos los libros en práctica. ¿Entendiste, Señor? Sim, senhora. Entonces, es esto. Puedes abrir el libro nuevamente y leer otra parte. Isto me foi concedido devido a certo reconhecimento que possuo. Porém, ignorava que Deus já havia exterminado tantas gerações mais vigorosas e opulentas que ele. Em verdade, os pecadores não serão interrogados imediatamente sobre seus pecados. Então apresentou-se seu povo com toda a sua pompa. Os que ambicionavam a vida terrena disseram: Oxalá tivéssemos o mesmo que foi concedido a Carum. Quão afortunado é! Porém, os sábios lhe disseram: Ai de vós! A recompensa de Deus é preferível para o fiel que pratica o bem, porém ninguém obterá a não ser os perseverantes. E fizemo-lo tragado junto com sua casa pela terra, e não teve partido algum que o defendesse de Deus, e não se encontrou entre os defendidos, e se encontrou junto aos defendidos. Aquele que na véspera cobiçavam a sua sorte disseram: Ai de nós! Deus restringe as suas mercês que lhe apraz dentre os seus servos. Se Deus não tivesse agraciado, falar-nos-ia ter sido tragados pela terra. Em verdade, os incrédulos jamais prosperarão. Solamente esto. Sim. Y los incrédulos jamás prosperarán. Todas las personas que están, los espíritus que están encarnados, tienen las cosas de tu merecimiento. Entonces, si tú crees en Dios, vas a quedar próspero con todo lo que ya tiene, ¿no? Sim. Y si tú no estás con Dios, no vas a quedar feliz, ¿no? Hay solamente dos caminos. El camino que tú piensas que eres el camino y el camino de Dios. El camino de la, ¿cómo puedo decir? Junto con la espiritualidad, ¿no? Sim. Entonces, es muy importante refletir sobre esto, ¿no? Como Jesús ha dicho, no puedes servir dos señores al mismo tiempo. Y servir dos señores al mismo tiempo, o es servir tu ego, o es servir tu espíritu. ¿A quién va a servir? ¿Entendiste, Señor? Uhum. Si usted, ¿cómo puedo decir? Si usted sirve tu espíritu, vas a quedar muy contento, porque tiene todo lo necesario. ¿Entendiste, Señor? Tú puedes quedarse en la calle sin comida, sin nada, pero comprendiste que todo esto es necesario para tu evolución. Entonces se queda muy feliz por esto, porque Dios es misericordioso. Y si es misericordioso, entonces en tu vida tiene todo lo necesario para evoluir. ¿Entendiste, Señor? Sim, senhora. Es muy, ¿cómo puedo decir? Es muy complicado de hablar esto. Porque justamente cuando tú ves una persona en la calle sin comida,
sin nada. ¿Mm? Sim, Tu mente ya queda con muchos pensamientos, ¿no? No, porque este hombre es un vagabundo, ¿no? No trabaja, no. Él solamente está teniendo lo necesario para la evolución espiritual de él, así como todos ustedes, ¿no? entendo. É o momento de cada um, o passo da evolução de cada um, e ela se dá de formas diferentes para cada um. Um pode estar trabalhando, outro pode não estar, um pode estar estudando, outro pode não estar. Sí, perfecto, señor. Ahora, imaginas, ¿no? Por Sim, ejemplo, si usted un día se queda en la calle sin comida, sin nada, sim. es É difícil, ¿no? muito, muito mesmo. Es una aprobación muy grande. Sim. É por isso que eu acredito também, Esmeralda, que mesmo que tenhamos uma visão sobre a vida de alguém, vemos alguém passando por esse processo, tenhamos o entendimento e o respeito de não julgar, simplesmente de Sí, respeitar o momento de cada um. sí, perfecto, señor. Sim, Pero toda la prosperidad se queda en esto, se queda en percibir, ¿no? En las cosas que tienes, que ya tienes. Tienes que quedarse contento, ¿no? sim, Yo tengo comida en la mesa, yo tengo las cosas que me gustaría tener. ¿No? sim. Entonces no necesitas de más. No, no necesitas. É, Todo como, como han hablado en la Biblia, ¿no? sim, Crees en Dios y todo va a se acrecentar en acréscimo. sim, Entonces, es mejor quedarse con Dios, ¿no? Es mejor quedarse con tu espíritu. com certeza. E para auxiliar o meu entendimento e também o entendimento de todos que vão estar ouvindo, Esmeralda, vale a pena lembrar que isso é algo que é uma verdade, mas que ela se aplica de formas diferentes para cada um, de uma forma individual, com Sí, seu grau sí. de evolução. Como medianoche habla, ¿no? Cada caso, un caso. Sim. E seguindo a Deus, tudo mais será-lhe acrescentado. Isso também tem a ver, Esmeralda, com aquela questão de que quando você está vibrando positivamente, seguindo o caminho, em contato com a sua evolução espiritual, em contato em, em aumentar, em sentir mais o seu coração para poder sentir mais diretamente a Deus e toda a maravilha da criação à sua volta, você entra numa faixa vibratória que você vai entrar na lei de atração, que seria positivo atrai positivo. Seria correto dizer isso também, Esmeralda? Quanto a isso? Sí, sí, más o menos. Continúe. Não, era essa a colocação. Sí, porque, ¿cómo puedo decir? Yo estoy hablando de cosas prácticas, ¿no? Sim, Entonces, en las cosas prácticas, a partir del momento que usted hace el trabajo para se quedar más cerca de Dios, todo el resto va a pasar automáticamente. hum, Y otra cosa, sim, esta cosa automática, tienes que tener conciencia y percibir las cosas que se pasan en tu alrededor. ¿Entendiste, señor? sim, senhora. Porque la vida se queda enseñando.
minuto al minuto. ¿Mm? Sim, Entonces, tienes que tener ojo para esto. ¿Mm? entendo. O- Ya, Por favor. como Pablo habló, seguir Dios no es abandonar la vida, pero seguir Dios es percibir los mensajes que la vida trae. ¿Mm? Los mensajes que la vida está trayendo para ustedes. Es muy importante esto. Esto sí es lo ensinamiento en prática. É algo que precisamos muito, Esmeralda. Esse entendimento de como praticar, como ser sincero consigo mesmo para poder entrar em contato com Deus e aplicar ele na nossa vida prática como exemplo que é passado para nós. Porque la idea no es, como puede decir, leer el libro y seguir lo que está, ¿no? Pero leer el libro y perceber la dinámica de tu vida, para así después poner las cosas en práctica, ¿no? Uhum. ¿Entendiste, Señor? Sim, senhora. Essa essa questão é que muitos ainda não têm o entendimento e colocam isso de uma forma. Sí, Señor, porque justamente la mayor parte de las personas ah, prefieren seguir el algo, ¿no? Seguir o que, Esmeralda, perdão? El ego, Sim, ¿entendiste? sim, senhora. Entonces, es esto. Uma questão de conveniência para Sí, si. perfectamente. Eu, eu vejo isso como uma forma não julgadora, eu respeito a todos os graus de consciência e não quero colocar a minha como uma consciência superior de forma alguma, mas para pessoas que se utilizam dos ensinamentos que vem passado nos livros sagrados, é, isso não tem um peso maior sobre a existência dela, mesmo quando carnado, não só quando depois da passagem, mas como carnado também, Esmeralda? Sí, claro, porque tú quedas con una responsabilidad mayor, ¿no? La misma cosa que tú estás me escuchando ahora, ¿no? Sim, Está hablando sobre todo esto. Entonces tu responsabilidad es mayor, porque justamente la responsabilidad, ¿cómo puedo decir? La responsabilidad de con tu vida, con tú mismo. ¿Entendiste, Señor? sim, senhora. Entonces, si tú lees el Corán, la Biblia o otro libro y tiene el entendimiento y también, ¿cómo puedo decir? Toda la información que se queda con ustedes, ¿no? Sim, Va a ser cobrado después. Después de desencarne no puede hablar. Ah, pero yo no sabía. No sabía sí. ¿Entendiste? sim, senhora. Entonces tú te quedas con una responsabilidad muy grande. No, no es responsable por las otras personas, no, pero es responsable por tú mismo. Pelo que faz com o conhecimento adquirido e a forma que lidar com ele. Perfecto, Señor. Bueno, necesito irme ahora. Tengo Esmeralda, mucho trabajo. eu entendo e muito obrigado. Os ensinamentos aqui hoje serão
degustados depois novamente, tanto por mim como por outras Sí, pessoas. y no te olvides, ¿no? No te olvides. Sim, Tú eres responsable de tú mismo. No tienes libre arbitrio, pero es responsable por tus pensamientos, ¿no? sim. Las emociones. Entonces, no tiene control también, pero lo máximo que puede hacer es tener ojo, y tener ojo es tener más conciencia. Gracias por todos. Que Dios te bendiga. A todos Que me nós, vaya ahora. Esmeralda. Graças a Deus, muito obrigado.